Kami ni lukurok borok ni sengzano tuyei awli ni SDM ni habanangko faina nango tei online ni bising tei document joma dinani bo belai kheno jengjal a kogrokno wansugui kaisa nangkok mani yapri naharka Tripura hapang sangrong mobile ban fiok mani pandawa abo haikeno saka salthang Tripura hangkoni achukphang Dr. Bishal Kumar asali pandawa burirok ni self help group ni member songni yago kaiba CSC mobile ban yafarerika hangkor achukphang Dr. Bishal Kumar asalo bote bushaka burirok ni self help group ni Naikal Mumbai no samung khlainai mobile ban o mobile ban ni bisingtei hangkoni besero hapangni Naikal mung saguinai Aadhaar card by link khlainani je kuno certificate banking rok no khobui joto bkhakni samungono chubachu khlainai o mobile ban आज के 5टा CSC वैन दिया इसे तो ये वैन जो हैं ये 5 ब्लॉक्स में जाएंगी और महिलाओं के थ्रू इनका जो भी अरेंजमेंट है वो किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं तो एम्पावर होंगी ही, साथ में लोगों को जो गवर्नमेंट की जो ई सर्विसेज हैं जैसे आधार है, सर्टिफिकेट्स है या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, इसमें सहयोग मिलेगा और गांव का उन्नयन होगा। ये स्पेशल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने स्टार्ट किया है जो एक तरह का अपना अनूठा एक इम्प्लीमेंटेशन है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। কদিন চলবে ব্যানগুলি মানে সারা রাজ্যে? এগুলি ব্যান চলতে থাকবো, মানে কি এটা তো বছর ভর চলবো, এটা কোনো जब तक ব্যান আছে ওখানে সব অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেশন কম্পিউটারগুলি, দুটা ল্যাপটপ, প্রিন্টার সবগুলি ওখানে থাকে। এই ব্যানের ফলে মানে কীরকম সুবিধা পাবে মানে সাধারণ জনগণ? এখানে যে গ্রামেবাসী আছে এটা আইতে পারে না SDM অফিস, তো এখানে এটা SDM গ্রামে এটা ভ্যান থাকবো, পঞ্চায়েতে অফিস অথবা কোনো বাজারে থাকবো, এগুলি সার্ভিস যে আছে এগুলি অনলাইন থাকবো, এটা সব অলরেডি ওখানে আছে, ব্যাটারি, সোলার সবগুলি ঠিকঠাক আছে ওখানে। O project ni bisingtei kami rogo belaikeno hamkrai engnai hene kha khlaika saltang Tripura hangkoni achukphang Dr. Bishal Kumar saltang hangkoni kwbangma block tei joto panchayat rokno guriwi borokni service rinai CSC mobile ban. Bureau report Kokkhorang।